মনে পকাউছ মাতা প্রভু মতে যায় মনে রাখি সে সব মনে মোরে কথা ভাবুଛନ୍ତି মা চিন্তা করন্তু না মা আসিଅଛି ଏହି ପବନ ସୁତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବେ ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମିକୁ ତମେ ସତ କହୁଛ ହନୁମାନ ହଁ ମା ପଞ୍ଚବତୀ ବନେ ଅଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍କଟ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି ଜମ୍ବେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମା କ୍ରୋଧା ହେଉଛି ସତ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘି ଆସିଅଛି ବହି କ୍ରୋଧା ହେଉଅଛି ମାତା କିଛି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ଫେରି ଯିବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମା ଲଙ୍କା କଟକର ଏ ଅଶୋକ ବନରେ ଅନେକ ଫଳମୂଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି ହେଲେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବ এই অশোক বটিকারে অনেক রাক্ষস অଛନ୍ତି যদি সেই অশোক বনরে তুমি ফল সংগ্রহ করিব সজাগ হই সেই ফলমূল খাইଯିବ নিশ্চয় মা হনুমান কুহন্তু মাতা তুমি মতে আসি সাক্ষাৎ করিছ আজি ধন্য ও প্রভুଙ୍କ মুদ্রিকা পাই ମୁଁ ତାଙ୍କ କିଛି ସଂକେତ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି माता रोदन तेजिया कर मा प्रभु को कहिब से अति शीघ्र आसे मते लंका कटकर नहीं जीवे निश्चय से लंकार रावण को बद्ध करी मते एठारु नहीं जीवे माता करूछि प्रतिज्ञा मोहि निश्चय लंका गण छार खार करी माता आपण को उद्धार करी नहीं जीवु पंचवती बने निश्चय आसिबे रामचंद्र दिने लंका कटकी हेले माता किपरि विश्वास करिबे सीतांक संगतरे हनुमंतकर होइतिला बेट मा किछि संकेत देले এই মর্কট পৌঁছাই দেবী রামচন্দ্রଙ୍କ পাশে ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦେବି କେମିତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଇ ମୋର ମଥାର ମଣିକୁ ମୁଁ ତମରି ହସ୍ତରେ ଟେକି ଦେଉଛି मथार संतक को मु तमरी हस्तरे टेकी दउछि जाउछि माता जाउनु बन तब आशीर्वाद नहीं जीवी मोहि सही अशोक बनन सही मधुबन निकटी फलमूल आहार करी देखिबी सैन्य सामंत केते अछंती रावण केते अश्वरथी अछंती केते सैन्य सेनापति अछंती अस्त्र शस्त्र तुलना करी प्रभु रामक चरण रे पहुंची जीवी दियो आशीर्वाद माता जाऊ अछि मोहि विलंब हेले कार्य अघटन होइब जाओ गो मा तू जगत जननी